guys! Parang kasino ba, oy? Kasino kaya itong lagway. Wait lang. Oops. Hey guys! Good afternoon! Murag sino jud kaayo. Murag sino jud siya. Sino. So, good afternoon guys. So, today is January 4. Murag silaw kayo, no? So, it's January 4, guys. And, i-unbox natin yung LBC from Jenny and Delton channel. So, hindi ko alam kung anong laman ito, guys. Basta yun, hindi ko alam. So, anyway, bubuksan natin para ating malaman kung ano ang laman. Dumating to siya guys, mga before New Year. Pero hindi ko siya nabuksan agad. Hindi ko alam kung ano to eh. Thank you dito dahil Jenny. Kasi hindi pa naka-subscribe kay Jenny guys. And dyan, subscribe nyo na yan guys. Super legit. Totoong kaibigan yan si Jenny. Jenny and Delton channel. Shout out. Saan siya na guys? Parang silaw kaya siya. Uy! Apostrophe. May pangalan. Ano kaya to? Sa paper bag pa. Apostrophe. Kanino ba? Uy. The same to nang binigay niya kay Francis eh. Francis ah! Kaya, bribe. Dali! Dali na ko. Kasi nimuhan ni kay color pink. Naitom na si Francis guys. Niliguay. Oh, cute. Cute kayo daw. Thank you. Thank you, Tita Jenny. Ipatupang. Tanaw guys. Oh, cute kayo ah. Thank you. Thank you, Tita Jenny. Go. Murag same siya yung nawala guys. Parang same. Pink din kasi yan. Kasi yun siya. Pero hindi ko alam yung mukha talaga ng teddy bear. Thank you, Dai. Thank you very much. Para ako ginantok. Tapos, may t-shirt. Uy. Krisa. Mahal naman. May brand naman. May brand. Salamat, Dai. Red. Uy, red. Shoutout pala sa aking t-shirt from Singapore. Jovi Tenorio. Uy, red. Thank you, Dai. Ano? Pink? Pink? Ano? Red. Red na may pagka-pink. Wow. Gusto ko yung mga ganito. Na ano ba? May garter ba? Para mapiot. Mapiot ba yung dere? Dere or dere? Thank you, Dai. Igo dyan na ako ba? Try natin, ha? Try. Yay! Ayan, Dai. Oh, kasya. Nandito kasi ako sa sahig, eh. Ganyan siya. Ayan. So, maganda siya, guys, kasi rubber. Rubber ang nandyan. So, pwede siya sa pants and sa leggings. So, thank you so much, Dai Jenny. Ganda, no? Yes, maganda siya. Thank you, Dai. I love red din, guys. So, may dumating din isa. Hindi ko alam. So, i-open na lang natin. Thank you ulit, Dai Jenny. Ang nakalagay dito is Isabel. And, thank you. Parang okay to guys. Okay.
Tingnan natin. Oops. Ay, dress. Dress siya, guys. Dress. Tapos, red yung up. Ayan. Okay, next is white. White and stripe. Ayan, white. Ayan, stripe sa baba. O, mga okay ito siya, guys. Okay. Ganda ng, kapal ng tela niya. Dito lang is para siyang manipis. Kasi parang lace, pero may, ano siya, pangalawa dyan. So, yun, maganda siya, guys. Anyway, thank you so much, Janie and Delton channels. Hindi pa nakasubscribe, guys. Please do subscribe, Janie and Delton channel. Janie and Delton's channel, guys. Ang ganda ng t-shirt dye. Pang formal talaga. Wala ako masyadong mga ganito eh. Mga pa-polo. Kasi hindi ako mahilig. T-shirt. Pero maganda siya dito. Pang formal kasi siya. Ayan. Pag polo kasi is formal na formal. So anyway, if you haven't subscribed yet, please do subscribe and click the bell, guys. Para update po tayo sa mga bago nating upload. Bye-bye! Thank you so much for watching. Bye-bye!